dari daerah ke daerah. Ini bukan lewat komputer dikirimkan begitu aja kemudian bukan. Beliau harus mendengarkan hadis untuk mengambil hadis satu, kadang-kadang berpuluh-puluh mil yang harus ia seberangi. Dan itu padang pasir, dan itu mungkin lautan yang harus diseberangi demi untuk mencatatkan hadis Rasulullah. Selama 16 tahun beliau kumpulkan 600.000 hadis. 600.000 hadis. Dan setiap beliau mengumpulkan 600 per hadis, beliau sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita total 600.000, 2 kali 2 rakaat berarti 1.200.000 rakaat. Ini bukan sholat duhanya ya, bukan sholat witirnya, bukan sholat tarawehnya. Ini hanya sholat karena syukur mengumpulkan per satu hadis. Dari 600.000 hadis diseleksi sampai 7.000 hadis sekian, jadilah kitab Bukhari. Luar biasa usaha. Pertanyaannya, usaha yang demikian ini untuk mengumpulkan hadis, hadisnya udah terkumpul. Pernahkah kita membacakan hadis itu kepada anak-anak kita? Kita yang menyatakan sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak kita, kita sampaikan nggak hadisnya Rasulullah kepada anak kita? Anak kita biayai untuk belajar bahasa Inggris. Kalau perlu bahasa Mandarin, sada belajar bahasa Mandarin. Kemudian satu hadis nggak disampaikan kepada anak kita, mahrumin ya ikhwani. Dahtunya kita siapa? Muhammad Rasulullah. Kemudian kita tidak ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ya, karena itu ayo kita sadari pentingnya untuk membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntungnya para sahabat tadi dengar dijelaskan. Salatnya di belakang Nabi, makan bersama Nabi, duduk bersama Nabi, langsung mendengarkan dari lisan Nabi, kemudian berjuang bersama Nabi. Allahu Akbar. Ini mau dikritik. Ilmu apa saudara yang akan membuat kita suudzon kepada orang yang dekat dengan Nabi Muhammad? Ilmu apa yang membuat kita dendam kepada orang-orang yang telah berjuang dengan Nabi Muhammad? Dikatakan oleh Pak Ali, tuba liman ra'ahum wa jalasahum lahu marratan fil umri. Untung kalau melihat salaf ini, walaupun dia sekali dalam umurnya duduk sama mereka, sekali dalam umurnya, ini 5 waktu sholat di belakang Rasulullah SAW. Apalagi ya ikhwan yang membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Karena itu, udahlah, jangan kita membuang-buang umur. Ayo kita kembali kepada thariqatus salaf, husnudzon kepada orang-orang yang baik, sehingga kita cinta kepada mereka. Dan apa disampaikan oleh mereka, bagaimana Nabi itu berkata, bagaimana Nabi itu berbuat, bagaimana akhlaknya itu Nabi. Itu pelajari, kita natakhallaq bi akhlaqi, kita nafasih bi awsafi, kita namshi gafah. Ya akhwani, kadang-kadang kita ini tertipu. Kita ini menganggap bahwa ilmu itu kalau ceramah itu ilmu, kalau roha itu nggak ilmu. Kalau tampil begini ini adalah itu adalah ilmu. Ya ini yang membuat manusia gagal ini. Ini yang membuat gagal saudara-saudara. Latar asbab dan tafaqquh kata Imam Syafi'i. Wa idza ra'asna fala sabila illa tafaqquh. Jangan ente ini menjadi tokoh sebelum kamu punya ilmu yang luas. Akhirnya kalau kamu jadi tokoh karena ambisi kamu nggak akan tafaqquh lagi, merasa jadi alim ini. Betul ya? Bagaimana?
zawiyah ini kosong daripada anak-anak kita. Aina anak abauna, aina auladuna. Mereka sudah merasa jadi ulama, yang hadir Bukhari dikit, yang hadir bacaan Ihya dikit, yang hadir majlis dikit, merasa alim semuanya. Kenapa? Udah di atas mimbar, udah disebut al-da'i ilallah, udah disebut al-allamah. Ini jadinya. Jangan jadi tokoh ente kalau nggak jadi alim bener. Kalau enggak, ente nggak akan jadi alim. Tetap ente jadi badut-badut mimbar nanti ya ikhwani. Karena itu yang kita harapkan bagaimana taksis daripada orang-orang tua kita. Mereka adalah mentaksis majlis ilmu yang mengeluarkan ulama-ulama besar. Lihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Beliau adalah orang yang khidmat kepada ilmu, khidmat kepada muta'allimin. Keluar ulama daripada mana akhta? Mana kota yang tidak diisi oleh salah satu muridnya beliau? Hampir semuanya di setiap daerah ada murid-murid beliau. Kalau tidak kena murid beliau, murid-muridnya beliau. Murid-murid daripada murid beliau. Apakah lewat internet? Apakah lewat medsos? Ataukah lewat TV? Ataukah lewat radio? Lah, nih lewat hati, saudara. Lewat hati, saudara. Orang gemar membaca sholawat kepada Nabi. Apakah itu diumum-umumkan? Lah, nih hati, saudara. Wakif al-Habib Abdullah bin al-Haddad juga demikian. Pernah ke Jawa mereka? Pernah ke India mereka? Nggak ada. Tapi inilah hati. Tapi kita kan nggak gila. Kita dengan riasa, kita pajang foto-fotonya, kita ada di mana-mana. Kita belum jadi ustadz udah bangga disebut ustadz. Kita belum berdakwah udah bangga dibilang dai. Tidak ada manjurabbina, tidak ada yang menegur kita sehingga kita menjadi orang maghrurin ada di mana-mana. Karena itu hadiri majlis ini, dan majlis ini akan melahirkan ulama-ulama, saudara. Nggak ada pondok dulu, nggak ada. Ini bermunculan pondok-pondok ada di mana-mana. Dulu nggak ada pondok ya ikhwani. Habaib mentaksis majalis ilmu ada di mana-mana. Di Solo sini ada, di Riau ini ditaksis, di sini ada Bukhari, di sini ada majlis ilmu, di sini ada qiraatul tafsir, di sini ada jalsa ammah, pengajian umum, di sini masih Segaf juga yang mengeluarkan banyak ulama yang luar biasa. Nggak ada. Sekarang bermunculan ada di mana-mana. Nggak ada yang hadir ada di sini. Buat madhar sendiri. Nggak ada yang lebih berkah daripada majelisnya salafus saleh. Alafu minna. Semenjak kamu tidak menghadiri majlis ini, kamu mungkin tidak kenal lagi dengan aba'ukum wa ajdadukum nantinya. Kamu sudah membuat acara-acara yang tidak mengenalkan kamu lagi acaranya salafnya antum juga. Karena itu ayo kita kembali ya ikhwani. Tidak ditaksis majlis ini kecuali mereka mengambil dari gurunya dan bersanad langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hakikatnya ada tasalsul, ada silsilah kita menyampaikan kepada Nabi. Habib Anis mendengarkan dari ayah beliau. Ayah beliau mendengarkan daripada ayahnya. Ayahnya mendengarkan dari ayahnya, daripada gurunya, terus sampai bagaimana para sahabat mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini ada sanadnya, ini luar biasa nih. Anda melihat dulu Habib Anis ada di sini. Habib Anis melihat ayahnya dan orang yang pernah hadir di sini. Ayahnya Habib Anis melihat gurunya dan ayah beliau. Terus demikian sampai para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran kita bersambung sama Nabi, pandangan kita sambung bersama Nabi. Majlis ini juga demikian. Pernah dihadiri oleh Habib Anis di zamannya ayah beliau dan guru beliau. Mereka menghadiri orang tua mereka dan guru mereka sampai para sahabat
sahabat menghadiri majlisnya Nabi SAW. Majlis ini bersambung dengan Nabi SAW. Nikmat yang luar biasa, saudara. Karena itu mudah-mudahan kita diaku jadi muridnya Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat akan berkumpul bersama Habib Anis, berkumpul bersama Habib Alwi, berkumpul bersama Habib Ali, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak baik, itu tidak jauh dari kita semuanya ya akhi. Asal kita ada ta'alluq bihim, asal kita ada irtibat bihim. Ya ikhwani, kembali kepada majlis hadis yang mulia ini. Karena itu, ayo kita makmurkan baca hadis Rasulullah. Ini sekarang sudah mulai orang bergeser, sudah tidak menghargai hadis Nabi, sudah tidak menghargai Al-Quranul Karim, sudah tidak menghargai majlis-majlis ini. Mereka lebih cenderung dengan majlis-majlis yang lainnya. Kita minta kepada Anda semuanya untuk berpikir baik-baik. Ada di zaman ini bagaimana cara kita selamat. Kalau Anda di majlis ini, Anda diajak kepada jalan salafus saleh, tapi di majlis yang lain Anda sudah mulai pudar daripada itu semuanya. Anda sudah mulai tidak mengenal lagi salafnya Anda lagi itu. Dan kalau sudah tidak mengenal salafus saleh, mana mungkin akan bisa mengenal daripada Nabi. La wusula ila hadratin Nabi illa min hadratis syekh, wa la wusula ila hadratillah illa min hadratin Nabi. Jalurnya itu adalah lewat salaf kepada Nabi, Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang akan sampai ke hadratillah tanpa melalui daripada salafus saleh, saudara. Mustahil itu semuanya. Karena itu pegang teguh daripada apa yang ditinggalkan. Ramaikan anak-anak kita, hadirkan ada di sini. Jangan kalau khutbah Bukhari datang, kenapa ada hadisanya? Kalau majelisnya juga dihadiri, kalau nggak bisa setiap hari seminggu sekali, kalau nggak bisa, yang penting hadiri supaya kita dapat berkah ada di majelis ini. Karena tidak ada yang lebih berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini adalah bulan yang sangat pilihan, karena di bulan ini juga ada bulan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang Nabi tidak ada satupun daripada para anbiya bahkan para malaikat yang bisa sampai ke derajat itu kecuali derajatnya Nabi Muhammad SAW. Rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Derajat yang tidak mungkin ada lebih daripada itu, saudara. Malaikat Jibril sudah berhenti pada derajat yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Inna baini wa bainahu sab'ina hijaban. Aku dengan Allah ini sudah tertutup daripada 770 hijab daripada nur. Lau jawaztu adnaha lahtarabtu. Kalau seandainya aku melewati satu saja daripada 7 lapisan dari itu, aku akan terbakar. Walam yujawizha illa Sayyidina Muhammad. Tidak bisa melewati itu kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibukum Muhammad ya akhir mahbub indallah. Ya, beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dicintai oleh Nabi adalah antum semuanya umatnya. Antum semuanya. Nabi tidak mau masuk surga kecuali ma'akum. Nabi tidak masuk surga kecuali bersama antum semuanya. Nabi sudah dipersilakan masuk surga, tapi Nabi tidak mau kecuali ma'akum, bersama antum semuanya. Yunsabu lil anbiya'i yaumal qiyamah manabin nur. Disediakan oleh Allah bagi seluruh para nabi mimbar-mimbar daripada cahaya nanti di hari kiamat. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaihi makhafata ayyub 'adabil jannah wa atruku ummati bil hisab. Semua para nabi sudah siap duduk di atas mimbarnya untuk masuk surga, kecuali mimbarku kosong. Karena aku khawatir diusung ke surga, tapi umatku masih dalam hisab. Sallu alal habib. Allahumma shalli alaihi wa ala habib. Allahumma shalli alaihi. Semua nabi sudah siap masuk surga. Nabi tidak siap masuk surga. Dan itu mimbar tidak bergerak ke surga. Kenapa? Karena surga lam tuftah
illa di Sayyidina Muhammad. Tidak akan buka itu surga kecuali dengan Nabi Muhammad SAW. Qara'tu babal jannah fa kharija khazinha man bil bab fa qultu ana Muhammad. Wa qala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Nanti aku akan ketuk pintu surga. Maka penjaga pintu surga bertanya, siapa ini mengetuk pintu surga? Aku katakan Muhammad. Maka dia menyatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh buka pintu ini kecuali engkau ya Rasulullah. Mimbarku aku tidak duduk karena aku khawatir diusung ke surga, sedangkan umatku masih ada di hisab. Sampai Allah menegur, "Mada turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan untuk umatmu ya Muhammad? Kalau Allah ma'ajil hisabahum, ya Allah percepat hisabnya umatku, maka nanti diberikan syafaat, semua hisab, semua umatnya ini akan dilancarkan hisabnya untuk masuk surga bersama Rasulnya. Sehingga dalam riwayat yang lain, aturidu an aj'ala amra ummatika ilaiki. Ya Muhammad, kalau begitu apakah kamu merasa senang untuk aku jadikan urusan umatmu untuk kamu ya Muhammad? Udah, urusan umatmu, nanti mau apa terserah kamu ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Qala ya Rabb, anta arhamu bihim minni." Tidak ya Allah, tidak ya Allah, engkau lebih rahmat kepada umatku daripada aku. Idan la ukhsika fi ummatika abada. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu untuk umatmu hai Muhammad. Semuanya umat Muhammad diampuni dosanya, Allah masuk surga bersama Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita kumpul di zumrat umat Muhammad, masuk surga bersama umat Muhammad insyaallah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan orang yang bersih i'tiqadnya, yang benar-benar husnudzon kepada para salafus saleh, husnudzon kepada para sahabat, husnudzon kepada ahli bait Rasulullah. Dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang nanti insyaallah bersama Nabi Muhammad sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismil Mubarak Khadijah Aliyah binti Nabil bin Ali Munawar, wa Bismil Mubarak Anisa Isa binti Husain bin Segaf bin Safi Asgaf. Allahumma ja'alhum min banat salamah wa min tawilatil ahmar, wa ja'al qudumuhuma qudum mubarak li ahlihima, wa ja'alha min al-abidat as-salihat al-qanitat wa ala man wa talibaha wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah biniyat syifa Habib Ali Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi wal Habib Abdullah bin Muhsin Al-Segaf. Nasallahu al-karim an yamuna alaihim syifa al-ajil wal fishamil shifaan la yughadiru sakaman wala alaman wa alaman wa talibaha wa ila hadratin nabi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به من الحمد السر المعمى فيقف به الحامد من الاسم على المسمى حمدا يستغرق جزئيات الحمد وكلياته عدد أفراد الوجود وذراته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق جامع الكمالات الإنسانية وطور التجليات الإحسانية ومظهر رحمة الله في الوجود الخلقي
حامل لواء التبليغ باللسان الصدق بالمجل الحق ومجل شهود الامتنان بالمقام العيان المعرب باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني من دعا إلى الله على البصيرة النافذة وكانت به القلوب في مجال الاستبصار لائذة وعن شواهد الحق بلسان الجمع آخذة ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائدة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبقي في مراتب الأعداد عددا. اللهم إن قلوب محبي حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال باسطة أكف الضراعة والابتهال سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرفة ولمحة غسلة تامة بذلك الجناب وخلعة لا تخلق من حب أشرف الأحباب. وقد شرفتنا يا ربي بالإيمان به وبما جاء به محض منة ساقتها إلينا أقدارك المنتشرة في الوجود ويسرتها لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود. وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجزيل فأحينا مستمسكين به صادقين في التوجه إليه. وقد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة ففهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا وكلها تحدونا للوفاء بحقك والصدق في معاملتك وقلوبنا وناصينا بيدك ولا سبيل إلى التحقق بها إلا بتوفيقك. ونسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق وأن تسلك بنا بفهمها والعمل بها أقوم طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير فريق. وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب وامتلاء بسماع ذلك الكلام الذي تنبسط بسماعه الأرواح والقلوب وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعونا إليه تلك الأحاديث المروية. وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفانيات. فإنا يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داعي خطابك بكتابك متوسلون إليك بأجل الوسائل لديك وأشرف المحبوبين لك أن تفتح لنا بابا بالفهم عنك يوصلنا إلى معالم القرب منك ومشاهد الأخذ عنك بحركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا. وأشهدنا يا الله سر العمل بما دعوتنا إليه وإخلاص القصد فيما ندبتنا إليه. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. وافتح أعين بصائرنا فتحا تشرق به أنوار سرائرنا واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة التي ليس لها انفصام والوقوف من ثمراته على ما يجب لنا الخلود في دار السلام. اللهم اجعلنا من المجيبين لداعي الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك وابسط فينا وفي أولادنا وأهلينا في قدرنا وجميع أفضل المسلمين نور العلم النافع بسر تتشرف به المسامع من كل سامع
وتظهر بركاته في جميع المجامع. تكرم علينا يا كريم وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا بالفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم. وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله، وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره، وامحو الخطايا وأزل العطايا، واصرف عنا جميع البلايا. وما تفضلت به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا. اللهم ومن جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين، والقبول للعاملين، والإحسان للمسيئين، والنجاة للغارقين، واليقظة للغافلين، والتوبة للعاصين. واصرفنا يا الله من هذا المجلس أجمعين بنيل ما أملناه، وتحقيق ما رجوناه، وغفر ما جنيناه، والمسامحة فيما اكتسبناه. وكما وفقتنا لسماع كلام حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكرمنا يا الله برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا في اليقظة والمنام، وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، في الفردوس الأعلى مع إخوانه من النبيين والمرسلين وصالح عباد الله أجمعين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل لنا بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات. وخذ بيدي سلطاننا سلطان الإسلام وانصره على من عاداه من الكفرة اللئام، وشتت شمل أعاديه، واصرف عنه من يؤذيه وما يؤذيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله